Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, le prophète Médar Kiala. Recherchez-vous les enseignements du prophète Médar Kiala? Allez sur christequality.com/medarkiala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Tokotema mpona batangela biso Apocalypse 12. Tutasimama tu batusome Ufunuo 12. Takotangela biso le verset 1 ti na verset 6. Batatusomea mstari wa kwanza mpaka wa 6. Et puis bakozwa à partir du verset 13 ti na verset 17. Kisha batakamata mstari wa 13 à 18 aussi. mpaka 18. 7 ti na 12 tokolobela ngo sima. 7 mpaka 12 tutasemea nyuma. Totangi na kombo la Yesu Kristo. Amen. Un grand signe parut dans le ciel. Alama kubwa moja ilionekana mbinguni. Une femme enveloppée du soleil. Mwanamke mmoja alivalishwa na jua. La lune sous ses pieds. Mwezi chini ya miguu. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Na taji ya nyota 12 kichwani mwake. Elle était enceinte. Alikuwa na mimba. Et elle criait. Kulalamika. Étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Ndani ya kazi na uchungu wa kuzaa. Un autre signe parut encore dans le ciel. Na alama ingine kuonekana mbinguni. Et voici c'était un grand dragon rouge fait. Ole ilikuwa nyoka kubwa nyekundu ya moto. Ayant cette tête et 10 cornes. Alikuwa na vichwa 7 na pembe 10. Et sur cette tête 7 diadèmes. Na juu ya vichwa 7 taji 7. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Na mkila yake kakokota sehemu ya 4 ya nyota za mbingu. Et le jetait sur la terre. Na ikatupa duniani chini. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter. Na nyoka kasimama mbele ya mwanamke mwenye anataka kuzaa. Afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Ili apate na kumumeza mtoto wake wakati atazaliwa. Elle enfanta un fils. Akazaa mwana qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Taongoza mataifa yote na fimbo ya chuma. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Mwana wake akainuliwa kwa Mungu na pahali pake patiti. Et la femme s'enfuit dans le désert. Mwanamke akakimbia jangwani où elle avait un lieu préparé par Dieu. Ili fasi yenyewe Mungu alipotayarisha afin d'y être nourri pendant 1260 jours. Ili akulishwe pale ndani ya masiku 1260. Verset 13 à 18. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, wakati nyoka aliona kwamba aliporomosha duniani, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils, akafatana na mwanamke mwenye alizaa mwana, et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, na mabawa mbili kubwa ya tai ikapewa kwa mwanamke, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, de temps et la moitié de temps loin de la face du serpent. Ili aruke mpaka jangwani kwenye alikuwa, ili akulishe kwa nyakati na nyakati na wakati, loin de la face du serpent. Pali ya uso ya nyoka. Et dans sa gueule le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme.
Kinywani mwa nyoka akatupa maji kama vile bahari nyuma ya mwanamke, afin de l'entraîner par le fleuve, ili apate na kuzamishwa na bahari. mais la terre secourut la femme. Lakini udongo ikasaidia mwanamke, Elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. akafungua kinywa yake ameze maji yenye nyoka alitupa nyuma ya mwanamke. Et le dragon fut irrité contre la femme, Na nyoka akakasirikia mwanamke, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. akaenda kufanya vita na sehemu ya uzao wake. À ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Penye wanachunga sheria ya Mungu na kufanya ushuhuda ya Yesu Kristo. Et il s'est mis sur le sable de la mer. Na nyoka akasimama kumchanga wa bahari. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions. Bwana ongeze baraka. Tuzosenga nzambe ala kisabiso vraiment côté ya. Tuko naomba Mungu atuoneshe kabisa kuhubiri. Biso toyebi côté ya te. Sisi atujue kuhubiri. Yende azali motei na kata boyokani oyo. Yende kumhubiri ndani ya agano hii. Ekomami moko te ya kote ya mozalani na ye. Imeandikwa hakuna mwenyewe atahubiri mwenzake. Moko te ya koyebisa ndeko na ye yeba nzambe. Hakuna mwenyewe atamwambia ndugu yake jua Mungu. Biso baso tokote ya ma epai na nzambe. Sisi zote tutahubiriwa na Mungu. Yango bosenga na biso zali ke yende ate ya biso. Na ndio hitaji yetu iko yende atuhubiri. Ala kisabiso lolenge ya kosambela. Atuoneshe namuna ya kuomba. Ala kisakabiso pe lolenge ya koloba. Na atuoneshake namuna ya kusema liboso na bato mbele ya batu. Ekomami kozanga yo kosala eloko moko te. Imeandikwa bila yeye hatutafanya kitu. Ekomami ke soki mutazali kosenzela ndako, inasema kama mwenyewe iko naangalia nyumba, soki azali kosenzela elongo na nzambe te azali kosala musala ya pamba. Kama hata kesha pamoja na Mungu anafanya kazi ya bure. Jésus alobi na Jean 15, Yesu anasema kwa Yohana 15, kozanga ye okosala eloko moko te. Bila wewe hautafanya kitu atambo. Voilà pourquoi tozoko espérer toujours epana ye. One maana tuko natumainia tu kwake. Toyebi ke ces écrits totangi najua hii maandiko tunasoma na livre Apocalypse 12 ndani ya kitabu ya Ufunuo 12, izolebela sur la femme, iko nasemea kuhusu mwanamke, la vision de la femme, maono ya mwanamke. et cette femme ule mwanamke lolenge Nzambe a présenté une écriture. namuna Mungu anamuonesha kumaandiko. Tozwatanta kolobelango malembe malembe par la grâce de Dieu. Tutakamata wakati ya kusemea polepole kwa neema ya Mungu. Iloko nyonso tote yango pona nini? Maneno yote tunahubiri juu ya Apocalypse 1 verset 3 elobi. Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 3 inasema, heureux celui qui lit, furaha na mwenye kunasoma, et ceux qui entendent. na mwenye kunasikia. Tu dis que celui qui lit c'est l'esprit ministériel de Tangaka. Tunajua mwenye kunasoma iko roho ya huduma ndio inasoma. C'est Jésus dans le ministre nde atangaka. Ni Yesu ndani ya watumishi ndio kunasoma. Yango moni nazolobela mingi sur la seconde lecture. Na ndio kunasemea mingi kuhusu kusoma ya pili. Totanga mais totanga lisusu. Tulisomaka lakini tusome tena. Donc le Seigneur Bwana azana makambo azolobela biso petit à petit. iko na maneno iko natambia pole pole. Et tant que Apocalypse 22 wakati tunakamata Ufunuo 12 na verset 10 ndani ya mstari wa 10 ezebisa biso inatambia hivi, ne scelle point ce qu'on dit, ce que dit la prophétie. usifunge enye inasema unabii. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Kanyambia kusema kwa ajili ya maneno ya kitabu ya unabii wakati ni karibu. Na Apocalypse 1 verset 3 Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 3 esengo na mutazo kama makambo. anasema furaha kwa mwenye unasikia maneno. Na Apocalypse 22 verset 10 Ufunuo 12 mstari wa 10 makambo ko kangango teke o batu baye bango tete. Faut ça la partie de mayiba tubazo. unasema maneno usifunge juu batu basisikie, fanya batu basikie. Voilà pourquoi tozolo belango, parce que ça recommandation du Seigneur. One maana tuko nasemea juu agizo ya Bwana. Toujours remarqué que la Bible est un livre mingi symbolique. Tuko naona kwamba Biblia iko kitabu kweli ya maalama. Et que basambol nyonso wana il faut que le belango na mobimba na yango. Maalama ile yote kusemea yeye na mzima yake yote. Tosi totali saki. Tunaisha kuonesha. Tolobeleki d'abord deux positions femmes azui.
tulionyesha hatua aina mbili mwanamke alikuwa nayo. Wakati ya écriture Apocalypse 12, Ndani ya andiko ya Ufunuo 12, la femme a dans deux positions. mwanamke iko na Alors la hatua mbili. première position, Nicolo. Hatua ya kwanza yenye kono yulu, Deuxième position, Azana C. na namna ya pili iko chini. Deux positions, Anna. Ile namna mbili yake Et le Nicolo Baboye aussi. inataka kusema tena hivi, Jérusalem d'en haut, Yerusalema ya yulu, Jérusalem d'en bas. Yerusalema ya chini. Et Nicolo Ba, Sarah, Agar. Inataka kusema Sara Agar. Lolingi Galate 4 Elobi. Namna wa Galatia sura ile inasema À partir du verset 21 à 27. kuanza 11 mpaka 17. Ils ont présenté ces deux femmes, Iko natuonesha mwanamke mbili, Agar na Sarah. Agar na Sara. Donc, Babengi Sarah, notre mère, Jérusalem d'en haut. Banamuita Sara mama yetu Yerusalema ya yulu. Et Babengi Agar, c'est Jérusalem d'en bas, c'est Israël actuel. Au Banamuita Proche-Orient. Sara ya kwamba Israeli ya chini Yerusalema mwenye kukuu. Alors, tout le monde a deux positions à Wawa. Tunaona hatua mbili hapa. Comme Hébreu 1, Namna ya Ibrania sura ya kwanza le verset 1, mstari wa kwanza et ici, que Dieu parle de plusieurs manières, natuambia Mungu nasema kuna namna mingi de plusieurs reprises. na kuna namna ya kurudishia. Tango Tanga Apocalypse 12. Wakati kunasoma Ufunuo 12 Yebake yango moko nde Apocalypse 6. yuwa yo peke ile njo Ufunuo 6 Simbanga malamu. kama tumzuri. Apocalypse 12 ozomona. Ufunuo sura 12 Yango moko Apocalypse 6. Baso. yao ile njo Ufunuo ya 6 ya miuri. Baso ezobanda na komba ya église na le diable. Miuri inaanza na vita ya kanisa na shetani. Soko komi na 4e so, Ukafika kumuuri wa 4 ba être vivant basuke na 4e so. pale ba nyama ya uwai banaishia ku miuri ya 4. Or ba être vivant bazotali sa présence ya Nzambe na église. Kundi viumbe 4 banaonesha kukua ya Mungu ndani ya Cela veut kanisa. dire 4 premières so ezali tant oyo église azali mazobunda na l'ennemi, les dragons. Ile miuri 4 kunaonesha kanisa iko, lakini kunapikana na adui. Tango bandi 5e so, Wakati unakamata miuri ya 5 ya 6 7e ya 7 eza oyo ezoya na sima ke église akei. inakuya nyuma wakati kanisa inaenda. Eza na temps oyo komba ya ba vierge folle bakokombattre bango. Iko wakati yenye bikira tano benye batapikanisha Oyo baza comme reste kati ya peuple appelé église bakotikala. batabakia ndani ya batakatifu kanisa. Et combat aussi le lingue ennemi à koya pour dominer Israël, le lingue à combattre aussi les 144 000 Isawa. Vita namuna yenyewe ye adui akatia kupikanisha na kupikanisha tena Israeli. Et là, on a Zambouni, Tokotambola, on a Boris 12. Kwa neema ya Mungu na Mungu tunatembea hapa Ufunuo Il a 12 facilité pour comprendre Basso petit à petit. itakusaidia utambue miuri polepole Et tout tambola selon les Zamba au Salabiso grâce. na kutembea namna Mungu atatufanyia neema. Nous allons continuer pour annoncer que tu célébrer Sainte Seine. Tuko naendelea kutangaza tutafanya meza ya Bwana. Et tu célébrer en Balamoko Teza vie à Bassante. Hatutafanya mara moja, iko maisha ya batakatifu. Mais comment à chaque fois que vous allez célébrer ça, Anasema wakati wowote yenyewe mtaanza kuwa na il fanya, faut que cette vie dans notre église, inafaa tuingize maisha ile ndani ya kanisa on a quand même sanctification ça ne sikana yango. ili utakaso ikuwe fazi yenyewe. Basakana kanango te. Abachezake na yao Oya koliango na aventure akuzwa pe kanda azambeli corona ye. mwenye takula yo na mchezo kasirani ya Mungu atapata yule. Oya koyeba gena kati na ya sana makambo na ye mususu yeba ke zamba ko poursuivre ye. Yeye ya kwamba mwenye kajua kata iko na maneno Mungu atafatana na yeye. Parce que zamba za kasolo. Mungu iko kweli. Tolobeli la femme aza na deux positions. Tunasema mwanamke kuna hatua mbili. Position moko ya likolo Hatua moja ya yulu et position moko ya se. na hatua nyingine ya chini. Position ya likolo Hatua ya yulu nde yango tozomona na verset 1. na ndio tunaona kumstari wa kwanza. Un grand signe parit dans les ciels. Alama kubwa ilionekana mbinguni. On est dans la position ya likolo. Pale ko namna ya yulu. Mais ensuite, Kisha
tangu mwana abotami abimi, wakati mtoto anazalika anatoka, Bible lobi, Biblia inasema verset 6, mstari wa 6, et la femme s'enfuit dans les déserts. mwanamke akakimbia jangwani. Tumeona on a des positions. Tunaona ile hatua mbili, Désert, ciel. tunaona jangwa, mbinguni. On a des positions na eza pambate. Tunasema hatua mbili na iko bure. Deuxième position ezoya après que mwana akei. Hatua ya pili inakuya wakati yenyewe mtoto iko naenda. Ndeto bandaki déjà ko expliquer. Lanzo tunaanza kueleza hivi. Un grand signe paraît dans le ciel. Alama kubwa yenyewe inaonekana mbinguni, Et une femme enveloppée du soleil. mwanamke mwana avalishwa na jua. Tangu tozomona enveloppée du soleil, Wakati tunaona anavalishwa na jua, ba mwasi yango yeyo inataka kusema mwanamke mwenyewe na bazingiye na soleil. banamzungulusha na Zela jua. vili tangu zotala yo komona nde soleil kaka. Wakati kuna mwanadamu mwanamke kwa tujua, Parce que soleil ndaza elambana ye. jua njeko mavazi yake. Donc yango arrêté tango bata soleil, cela veut dire ba omona mobali parce que soleil c'est l'homme. Wakati kuna mwangalia yua mwanamona ndio mwanaume. Ezala kamala tango ba otalo ba mona yo te memba mona Jésus. Inafaa sababu kuna kuangalia wewe na kusione wewe mamone Ce Yesu. n'est plus moi qui vis, Haiko ningo nikaishi, Christ qui vit en moi. ni Kristo mwenye kuishi ndani yako. Ayebaki yo kolimbisaka te. Bana kujua wewe samehe Mena yako. ba remarquer ko zolimbisa. Baenda kuona wewe unakuwa samehe. Ayebaki yo kokangaka kanda. Bana kujua unafunga labda wewe kuna tukana watu. Soko kangili mutu kanda ataba mwana mamwa. Ukamfungia mtu Kiswahili miezi na miezi. Ba monyo ubandolimbisa. Banaona unaanza kusamehe. Ce n'est plus toi qui vis. Haiko tena wewe unaishi. C'est que soleil nde lingio. Yua ndio na Tango bazomona nde soleil. wakati niko naangalia banaona jua. Or, Kumbi le Seigneur représente le soleil comme la justice. Bwana anaonyesha yua sasa vile haki. Nde yango totalisaki boye. Na ndio tuonyesha hivi. Soleil eza pembe nelobeli ya Bible. Yua iko mweupe kusema Biblia. D'après Matthieu 17, Kufuatana na Mathayo 17 au verset 2, mstari wa pili, balobi elongi ya Jésus satangela biso yango. sura ya Yesu. Matthieu 17 verset 2 na pasteur Caleb. Mathayo 17 mstari wa pili na mchungaji Kalebe. Matthieu 17 au verset 2. Matthieu 17, verset 2. Il fit transfigurer devant eux, Akageuza sura mbele yao, son visage resplendit comme le soleil, sura yake kangara sasa jua, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. mavazi yake meupe sasa nuru. Voilà ndenge akomaki. Ole namuna alifika. Donc le soleil c'est l'époux, c'est Jésus lui-même. Jua ni Bwana Yesu yepe. Maintenant sur la biso Romain. Kamata sasa Waroma. Romain chapitre 13, Waroma sura yake ya 13 verset 14. mstari wa 14. Romains 13 au verset 14. Tutangi na kombo la Yesu Kristo. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, Lakini muvalishwe na Bwana Yesu Kristo. n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Hapana kuhusu mwili juu ya kueleza tamaa. Les deux passages sont utilisés. Andiko mbili tunatumikisha. Matthieu 17 verset 2. Mathayo 17 mstari wa On dit 2. Jésus a commis comme soleil. Tunaona Yesu anakuwa saa jua. Aujourd'hui, Romains 13 verset 14. Tunakamata Waroma 13 Il mstari wa dit, 14. revêtez-vous du Seigneur Jésus. Anasema muvalishwe na Bwana Et Yesu. Koloba, lata soleil. Vala jua. Ça va. Le Seigneur, c'est lui le soleil. Bwana yeye ndio jua. Tant Zoloba za soleil, Wakati tunasema yeye ndio jua, et Koloba misala na ye ezali ya polele. tunataka kusema kazi yake iko ya Eza wazi, misala ya solo ya droite. iko na kazi ya kweli ya barabara, Eza misala ya salite te. haiko ya uchafu, Donc eza la justice. iko haki C'est ça, cet habit-là. na njere nguo. Maintenant, pour se poser, première question. Sasa ulizo ya kwanza iko hivi: Est-ce que Israël azana elamba o babengi Jésus ou eza soleil? Israeli iko na nguo yenyewe banamuita Yesu jua.
Toujours la réponse dans Jean chapitre 1. tukunakamata jibu kuyohane sura ya kwanza. Il est venu chez les siens. Inasema alikuya kuna ndugu yake Et les siens ne l'ont point reçu. na bandugu yake bakumpokea. Donc il est kolobage Israël azangi elambao. Inataka kusema Israeli anakosa nguvu Parce que boiko ya magie. tu anakatala kumpokea Yesu. Mbala moko tant to comprendre ndenge wana. Mara moja wakati unatambua pale Avec ces trois passages que tu utiliser, pamoja na maandiko tatu yetu tunatumikisha, tokoki kozonga facilement na Apocalypse 12. tunaweza kurudia tu pole pole kufunuo Tangu 12. totanga Apocalypse 12 verset 1. Wakati unasoma Ufunuo 12 mstari wa Mwasi kwanza, wana alati soleil. mwanamke yule anavala jua. En tout cas mwasi wana ezabiso. Kweli kabisa, mwanamke yule Basi kusii. topesi Romains 13-14. Tunaleta Waroma sura 13 mstari wa 14. Revêtez-vous de Jésus. Muvalishe na Yesu Kristo. Topesi Matthieu 17 verset 2. Tunaleta Mathayo 17 mstari wa pili. Et Jésus aza soleil. Yesu ndio kujua. Topesi pona Israël Jean 1. Tunaleta juu ya Israeli Yohane sura ya kwanza. Soleil wana yaki pa na bango me bango babwaki yango. Ile jua ilitia kwao banatupa yao. Yango ba Israël azangi lamba. Unataka kusema Israeli akosa ile nguvu. Biso tozane lamba. Sisi tuko na ile nguvu. Yango tondimisi avec ses écrits. Na ndio tunaitika pamoja na Que maandiko. cette femme aza femme moko a eu déjà pardon ya péché. Ule mwanamke anapata usamaha wa dhambi. Et cette femme c'est nous l'église. Ule mwanamke ni sisi kanisa. Ekomami la ligne sous ses pieds. Inaandikwa mwezi chini ya Il miguu. faut yeba mouvement oyo ya koniata. Inafaa kujua mtingiziko ya kukanyaka. Ozozwango na Josué. Tunakamata yao kwa kitabu ya Yesua. Bazotangela biso Josué chapitre 1 Watatusomea Yesua sura ya kwanza au verset 3. mstari wake wa 3. Josué 1 verset 3. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, Pali popote nyaza miguu yenu itakanyaka, je vous le donne, ninawapa, comme je l'ai dit à Moïse. na Mungu alimwambia Musa, Elembo ya koniata alama ya kukanyaka. elingolo bake Inataka kusema hivi, ozo eloko wana ezokoma ya yo eza propriété na yo. iko fazi yako wewe. Donc elingolo bake mwasi oyo alataki moi Inataka kusema mwanamke wewe alifanya nini? eloko bapesi ye kombo nango eza la ligne. Enyewe banampatishia jina yake kwa mwezi. Parce que tout lieu esika okofule pied eza tout un don. Fazi yote yenyewe utakanyaka iko sasa zawadi. Awa la ligne Hapa kumwezi eza lokola don oyo bakabeli la femme. iko sasa zawadi banampa mwanamke. Elobeli oyo eza mpona nini? Hii usemi iko juu ya nini? Eza mpona kotalisa boyeke Iko juu ya kuonesha hivi. ligne etalisaka mwasi, Ile mwezi inaoneshaka mwanamke mabele mpe etalisaka osi mwasi. na udongo inaoneshaka mwanamke. La tozwi Esaïe Pale tunakamata Isaya 62 verset 4. 62 mstari wa Esaïe 4. 62 verset 4. Isaya 62 mstari wa 4. Kale batangela biso toujours. Mchungaji atusomee tu. Ésaïe 62, verset 4. On ne te nommera plus délaissé, Abata kuita tena mwenye naachwa. on ne nommera plus la terre désolation, Abata kuita tena udongo yenyewe inachiliwa. mais on t'appellera mon plaisir en elle. Bata kuita raha yangu ndani yake. Et l'on appellera ta terre épouse, Na bataita udongo yako bibi harusi. car l'Éternel met son plaisir en toi, Kwani Bwana anatia furaha yake ndani yako, et ta terre aura un époux. na udongo yako itakuwa bibi harusi. Il y a plusieurs écritures où ils ont la terre comme une femme. Kuko maandiko mingi yenye kunaita udongo kuwa Mais la mwanamke. si cette écriture est plus claire Naleta andiko yenye kwa wazi sana, que la terre est aussi appelée comme une femme. na udongo banaitaka yao sasa vile mwanamke moja. Donc, Inataka kusema hivi, or la femme, kumbi mwanamke babenga aussi la ligne comme la femme.
banaitaka Laline. mwezi sasa vile mwanamke. On se rappelait na ndoto ya Joseph, Kumbuka ndoto ya Yosefu, amonaki soleil, aliona jua, lune mwezi na bétoile na nyota. na Genèse 37. Mwanzo 37. Tango Jacob a expliqué, Wakati Yakobo kunasema, alobi soleil ezande mobali, anasema jua iko mwanaume mie baba, alobi la lune ezande la femme mama. anasema mwezi kwa mwanamke mama. Donc Inataka kusema quand hivi, nous avons la ligne sous ses pieds, wakati tunaona mwezi chini ya nous devons miguu, comprendre que tuko natambua l'église a eu une terre. kanisa inapata udongo moja. Cette ligne veut dire une terre qu'église a eu. Ile mwezi nataka kusema udongo ile kanisa inapata, Et cette terre, c'est la parole de Dieu. na ile udongo ni neno la Mungu. Et mbonango ezalaki oyo Nzambe apesaki Abraham. Alama yenyewe Mungu alimpatia Abrahamu, Apesa Abraham mabele. alimpa Abrahamu udongo. Mabele wana ezaka elembo ya royaume de Dieu, la parole. Ile udongo iko alama ya ufalme wa Mungu, neno. Et aujourd'hui, Leo hii eza so na maboko ya Israel te. haiko tena kwa mikono ya Israeli. Ndenge le Seigneur alobaki Na Mungu Bwana alisema na Matthieu 21 ndani ya Mathayo 21 na verset 43, mstari 43, alobaki que c'est pourquoi je vous le dis que le royaume vous sera enlevé. alisema ndio maana nawaambia ufalme utaondoshwa kwenu. Royaume wana yango nde la lino, Ufalme ni ndio mwezi, yango nde la terre. yao ndio udongo. Et ce royaume sera donné à une nation qui arrendra les fruits. Ile udongo enye itatoshwa italetwa kutaifa ile Donc, tazama matunda. comme don. Sinyo tunapokea sasa Le zawadi Seigneur a pesi biso dans son amour. Bwana atupatia ndani ya upendo wake. Voilà pourquoi makolo ya femme eza likolo ya ligne. One maana miguu ya mwanamke iko yulu ya mwezi. Toleki tape la ligne sous ses pieds. Si tunapitia ile sehemu ya Une couronne de 12 étoiles sur sa tête. taji ya nyota 12 kwa kichwa yake. Totangaka déjà Proverbe 1, Tulisoma Mezali sura ya kwanza verset 8 na 9. mstari wa 8 mpaka 9. Babengi l'enseignement ya mama batangela biso yango. Kule banasema mafundisho ya mama batusomee. Pasteur Kale batangela biso. Parce que point par point aux en difficulté, c'est ça. Tunapenda twende nukta kwa nukta, usikuwe na maneno la shida. Proverbe 1, verset 9. 8 à 9. Oui. Écoute mon fils l'instruction de ton père Sikia mwana wangu agizo baba yako, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, usitupe mafundisho ya mama yako, car c'est une couronne de grâce pour ta tête kwa sababu ni taji ya neema kwa ajili ya kichwa yako, et une parure pour ton cou. kuonekana kwa ajili ya shingo yako. Et que Dieu soit loué. Bwana sifiwe. Donc, la couronne, c'est l'enseignement de la maman. Taji iko mafundisho ya mama. Et tout à l'heure, c'est que maman, c'est une grâce. Tulionyesha mama iko ndio neema. Et papa a fait ça aussi comme la loi Moïse. Baba iko inaonekana sasa sheria Musa. Maman, c'est Christ la grâce. Mama ni Kristo neema. Donc, c'est que la couronne, Taji et tout à l'heure, c'est enseignement. iko inaonyesha mafundisho. Les chiffres 12, Hesabu ya 12 12 étoiles, ile nyota 12 c'est tout simplement l'enseignement où Zambé a péci l'église. iko inaonyesha mafundisho Mungu anapatia kanisa. Okozwa Apocalypse 21, Utakamata Ufunuo 11 verset 14. mstari wa 14. Apocalypse 21, verset 14. Batangela biso yango. Apocalypse 21, verset 14. Bon, avant tanga wana, Mbele kusoma pale otangi na verset 9, na verset 10. Il y a Apocalypse 21 toujours. Ok. Verset 9. Puis un de sept anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux nyota ya saba mwenye alikamata kikombe ya mapigo ya mwisho, vint et il m'adressa la parole akakuja na kunyambia neno en disant, akusema, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. kuja nitakuonesha bibi harusi, mwanamke wa mwana kondoo. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Akanibeba kiroho kumlima mkubwa, Et
Il me montrait la ville sainte, akanionyesha mji mtakatifu Jérusalem qui descendait du ciel, Yerusalema toka na mbinguni de près de Dieu, pembeni ya Mungu, ayant la gloire de Dieu. ilikuwa na utukufu wa Mungu. Papa. Donc c'était présenté par ABC Jean. Banamwambia Yohani, Yaka tokotalisa yo mwasi ya mwana na mpate. kuya tutakuonesha bibi harusi. Bebi mwana na mpate. Mnamjua mwana kondoo? Un jour azalaki koleka pembeni ya Jean Baptiste. Siku moja alikuwa anapita pembeni ya Yohana Mbatizaji. Na Jean chapitre 1 verset 36. Ndani ya Yohana sura ya kwanza makumi tatu na sita. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. One mwana kondoo wa Mungu akitosha dhambi ya L'agneau de Dieu, c'est Jésus. mwana kondoo. Awa balingi batalisa, Hapa wanataka kuonesha, balingi ba expliquer Jean, wanataka kueleza Yohane mwasi ya agneau de Dieu. bibi wa mwana kondoo. Mwasi wana eza yo nanga, Mwanamke ile kwa wewe mimi. mwasi ya Jésus eza nde église. Mwanamke wa Yesu ni kanisa. Ela ya ediki azomona mwasi. Yesu atakolea mwanamke. Mais bamemi sur une grande et haute montagne. Banamobeba kumulima kabambi na murefu. Et le Béliwane Lingoloba, grande révélation. Ce n'est que ça. Usemi nataka kusema Grande révélation. iko ufunuo kabambi. Donc Zambé, physiquement, azalai comme Moïse sur la montagne pour appeler sa parole. Mungu kumuli alikuwa na batwala ba Musa na babeba kumulima. Alors Moïse monte. Iko anambia Musa panda. Mais spirituellement, Père Aïbisaka Moutou, monter. Kilio vile iko anambia mtu panda. Voilà, Namaram. Unafuata mzuri. D'abord, abandonne la chose naturelle. Ya kwanza anaanzaka na maneno ya Après, il y a un spirituel. kisha na beba yao kiroho. Pourquoi nous avons travaillé na Moïse, na biloko eza charnel. Namna ilikuwa natumika na Musa na bitu ya mwili. Vraiment, pour appeler ça Moïse parole, ça va être à monter na montagne physique. Juu ya kumpa neno ilikuwa anamwambia panda kumulima kuonekana. Na Moïse azalaki lié na chose physique. Juu Musa alifungana maneno ya Mungu. Laissez le peuple monte, je te parlerai. acha watu panda nitazungumza na wewe. Tango azalaki ko monter, Wakati alikuwa na panda, et maintenant le Seigneur a repensé par révélation de la parole. na ndio Bwana alikuwa anampatia maufunuo ya neno. Mais cela ezalaki kaka un type. Ile ilikuwa tu picha la Véritable montagne ezali. juu kilima ya kweli iko. Azozwa kaka mutu boye. Anamkamata mtu tu. Mais amené na niveau ya grande révélation. Anambeba kwa ufunuo makubwa. Amené na lonenge ye Nzambe azomona. Yeye anambeba kuna muna yeye Mungu kuna C'est wewe. amené na grande et haute montagne. Inataka kusema na kubeba kukubwa na mlima mrefu. Parlant na lingine yebisa yo boye. Pale nataka kukwambia hivi. Pour comprendre que o eza vraie église eza pasi. Juu utambue kanisa ya kweli kwa tabu. Que o ezali un bon chemin, il faut une grâce. Juu ya kuona njia mzuri ya Parce que pale. pour akuma amona la femme de l'agneau, et puis il va mener la grande et haute. Juu aone mwanamke wa mwana kondoo ifo amubebe kukilima kabambi ya mrefu. Mais quand même amoni. Na ndoko anaona. Cela veut dire quoi? Inataka kusema nini? Sur la terre, il y a une grande confusion. Dunia hapa fujo kwa mingi. Eza na biloko eza église te mais soki comme église. Tuko na bitu yenyewe haiko kanisa, mbona natoka sasa kanisa. Eza na tout honneur. Na iko na heshima moja kubwa. Et puis eza na argument. Na iko na maneno yake. La kotani c'est de bango de vraie église. Ya kuonesha kwamba bongo kanisa ya kweli. Pour omona la vraie. Tu uone ya kweli. Il faut akotisa yo na famille ya grande haute montagne. Inafaa kuingiza ndani ya jamaa ya mlima kabambi ya mrefu. Donc amema yo comme un aigle. Akubebe sasa tai. Parce que c'est l'aigle ndio atiaka sa maison na rocher na soma montagne. Tai ndio anataka nyumba yake kumwamba juu. Kombo na yo ti yo comprendre les vrais. Bebe utambue sema ndio kweli. La même chose pose à la vrai jugement na problème. Na namna kweli juu na hukumu ya kweli kwa leo. Nzamba bimisona ba sentiment ba. Mungu kutoshe kumania ya watu. Après bisho yakana no. Kisha kwa kwa. Abendi yote alibitala ni na ngaya yango. Angalia kipimo yangu. Soka sali ndengo na te impossible. Kama ukutendea vile haitawezekana. Il faut benda et pas expliquer. Inafaa kukokota kwambie. Tanga bendi Jean Wakati anamkokota Yohane atalisie anamuonesha la ville sainte. Mji
Ah, c'est que la ville, c'est la femme. Anataka kusema mji ni mwanamke. Unapata mzuri. Mouvement ezali ezali. Mutingisi kwenye kwa hapo kituka. Eza mouvement esalemaki d'abord na désert. Mutingisi kwenye ilifanyikana Tomoni d'abord Moïse. tunamwona Musa Tangu asiliseki mosala. wakati alimaliza kazi Na ndako ya Jethro. ndani ya nyumba Yethro. Osilisa Moïse asiliseki mosala. Kumaliza ya kazi yenyewe Musa Na ndako ya alimaliza Jethro. nyumba ya Jethro. Ezotalisa lolenge Jésus-Christ le véritable Moïse. Iko naonyesha Yesu Kristo Musa wa kweli Akokoma na mosala na suka na église. atafikisha kazi mwisho kukanisa. Soka si mosala na église. Wakati anamaliza kazi ya kanisa Ekoloba aussi Moïse si mosala na ndako ya Jethro. inataka kusema Musa anamaliza kazi kwa nyumba ya Jethro. Neno sima wana ifatalisa elembo ya enlèvement. Nyuma ile inafaa onyeshe alama ya kunyanyuliwa. Il faut bima ensemble na mwasi na. Inafaa toke pamoja na mke wake. Ande talisa lolenge tokonetola makolo akozobisa. Pale kunaonyesha namna tutanyanyuliwa Bwana na Mungu. Moïse atika mwasi na yote na kena. Na ndio Musa kumwataka mke wake aliendaka naye. Ekokoma na nzela. Kufika sasa kunjia Aza mwasi azongisai. alikamata mwanamke anamrudisha. Wana tokotalisa yango nde nazoloba mena awa. Pale tutaonyesha sasa namna niko lazima. Donc apekisaki mwasi akende koparticipe na komba eza na Egypte. Alimkataza mwanamke aingie kuvita yeko ndani ya Misri. Elingo talisaki ntango tokokende Inataka kuonyesha wakati utaenda tokoya kobunda te hasitakuya kupikana hapa chini. kobunda totekeli yango Moïse. Kupikana hapa chini tunamwachia Musa. Lelo na kati ya Moïse Ndani ya Musa eza na portion ya Moïse oyo bakoya na Eli eza na kati. na sehemu ya Musa watakuya na Eza pe na Moïse appelé Jésus. Na kati ya vile vile Musa anaitwa Yesu ndani ya Yesu Musa. mama Unakamata mzuri. eza na Moïse propre oyo akoya na Police 11. Iko na Musa kweli mweka kwa Eza kufunga na kati ya Moïse. iko tu ndani ya Musa. Eza na Moïse appelé Jésus. Tuko vile na Musa anaitwa Yesu Eza na Eli appelé Jésus. na tuko Elia anaitwa Yesu. Eza na Eli oyo ayele kwa Jean Baptiste. Eli mwenye na kesa sasa yeye mbatiza. Eza na Eli oyo akoya na Police 11. Na kuko Eli mwenye atakaye kufunua Donc kubwa. la prophète nyonso batalisaka d'abord Jésus. Tu manabii yote banaonesha kwa Yesu. Okoya na mala Unafuata mzuri. mais eza pe na misala oyo Nzambe asala na bango à part. Iko na makazi yenyewe Mungu anafanya na bao pepe. Et d'abord baotalisa ye. Ya kwanza biko na muonesha yeye. Okoya na mala Unafuata mzuri. neti ntango omoni Moïse akoti Égypte Na mtu anaona Musa anaingia Misri. wana aye Pale anakuja ntango akomi wakati anafika. Nzambe ntango azotinda ye Mungu wakati kuna mtumba. ayebisi ye kobanda nano mpa Farao te. Anamwambia usianze kwa Farao. Banda nano mpa Farao te. Akaanza tu mara moja kwa Farao. Banda nano para baancien ya Israel. Anza kuwazea Israeli. Wana etalisaka nini? Inaonyesha nini? Etalisaka ke je vous enverrai le prophète Élie avant les grands jours. Anasema nitawatumia Eli mbele ya siku kubwa. Akoya po aramene. Atakia tu arudishe. Pona nini? Nini? Dieu frappe l'incrédulité. Mungu kuna pika benyeme miguu. Dieu frappe l'incrédulité. Mungu kuna pika benyeme miguu. Sans exception. Bila kumtosha Mais Mungu. maintenant, le roi a frappé l'incrédulité. Lakini anataka kupika leo mguu. Il faut en rapidité que Israël va la ramener. Inafaa afanye haraka Israeli arudishwe. Yango moni tango Moïse alinga kende. Unaona wakati Musa anataka kwenda. Zamba tuni ozana lelo nini alobaka. Anamuuliza kuna nini kumkono? Nazana nzete. Niko na miti. Abi botango na se. Pati. Danga bwaki nzete comme serpent. Wakati anatupa Abango kima. anaanza kukimbia. Faites attention. Fanya angalisho. Le Seigneur aibisaka yete ke simba serpent na mutu. Mungu kumwambia kamata kukichwa. Aibisaki simba par la queue. Anasema kunjia mkila kama Atuka na connaissance ya bomoto. juu ya kwa akili kwa Mungu. Oko simbi nyoka na mukila kufwayo. Ukamkamata kumkila atakulia. Wana zalaki nde pozambe. Ile alama ilikuwa ndio bumumu. Pona nini ezalaki nde mwana? Sio nini ilikuwa vipi? Pona nini asimbaka mutu te? Sio nini kumkamata kichwa. Moïse atalisaka aussi comme la loi. Musa anaonyesha kasa sheria. La loi ekokanga éternel te tanga za éternel. Jamais. Sheria haitamfunga Bwana sasa kwa milele hapana. Tant l'éternel akokoma serviteur. Wakati Bwana atafika mtumishi, Ndo la loi kwa kokanga. ndio sheria itamfunga. Donc tanga kondima kokoma serviteur. Wakati ataipika afike mtumishi. Abo balobaki
saisi par la clé. na ndio walisema kamata au kumkila. Yango moni tango osambisa Jésus. Na ndio wakati niko namsambisa Yesu. Bazoyebisa Pilate. Banamwambia Pilate, D'après notre loi, kufuatana kwa na sheria yetu, il mérite de mourir. yeye anastahili C'est akufe. ça Moïse azokanga par la clé. Na ndio ile mtu mnafunga au kumkila. Unaona mama? Unataka mzuri. Ça saisir par la clé. Ile kamata au kumkila. Étant donné qu'à ça tête lion, Mamuna yeye kwa kichwa simba. wako simba yetu Hautamkamata. bakoseziri yetu Hautaweza kumkamata. si asalaki déclaration ntango baye koluka ye Alisema wakati weza kumkamata. azwi position ya tête Yeye anakamata na alobi mtu. kaka c'est moi Jésus Anasema tu mie ndio Yesu. bakoye kosimba ye Baweza abambana. Basi wanapigwa chini. mais se souvenaki que y a une écriture que sengelaki basimba ye par la tête Alikumbuka kwa Yesu na mkamata ndio kumkila. nde azwaki position ya te Na ndio alikamata hatua ya mkila. akiti Anashuka. wana Unaotaka mzuri. mais ntango adéclaraki comme lion bakone Wakati alisema hata simba bote chini. mais andimi kozwa position ya la queue Akakamata sasa namna ya mponda. asesiri Chuma mkamata. ozona na malamu Unapata mzuri. alors ntango osalika moyo na Exode chapitre 4 Wakati kunafanya maneno ile kutoka sura ya 4. le Seigneur abatisi liye deuxième signe Bwana anamwongezea alama ya pili. loboko atie na sein après abimisi encore loboko Mkono yatia kumbafu anatosha yao. après akotisi ekomi pire Kisha anaingiza inatakasa. le Seigneur apesi ye deux signes Bwana anampatia alama mbili. alobi si ne croit pas à la voix du premier signe Anasema kama bakuamini kusauti ya alama ya kwanza, ils croiront à la voix du deuxième signe bataamini kusauti ya alama ya mais pili. soki tozwi écriture Kama tunakamata andiko, okomona ke Israël joue en Égypte utaona Israeli siku ile kumisa andima premier signe te ya kuitikaka alama ya kwanza, andima te akuitikaka ayaka kondima nde na deuxième signe yeye aliitika ndio kwa alama ya osoki pili. andimaki na premier signe bakoki kosala deuxième signe te Kama angeaminiaka ya kwanza wangefanya ya pili. ozoya ndenge nzambe alwaki Utaona mna Mungu anakuwaka. maintenant basila biso Exode 4 Batukamatie kutoka sura ya 4 verset 30 mstari wa 13. parce que ezalaki deux signes Ilikuwa alama mbili. soki bakroire na voix ya premier signe te bakokroire na dernier signe Kama bakuamini kusauti ya alama ya kwanza, ya pili ndio batakaye kuamini. maintenant nazoyebisa bino ke bandima premier signe wana te Bila bambia hivi bakuaminiaka ile alama ya kwanza. totala Exode 4 verset 30 batangela biso Toka sura ya 4 mstari wa 13 asome. Verset 30. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse, Haruna akasema maneno yote yeye Bwana alimwambia Musa. et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Akatenda alama ndiyo. macho ya watu. il exécuta les signes Akafanya maalama. ngolo batanga asalaki premier signe bandima te Haikasema ifanya alama ya kwanza bakuamini. betindeki abakisa deuxième signe Na njoo ni mtume aongeze ya ozalaki comme dernier signe ile ngo sasa ya mwisho. mpona nini eza boye Juu niliko vile. lokola Moïse alaki devant Israël avec deux signes Alikuwa mbele ya Israeli na alama mbili. Jésus aussi aza na basigne na ye Yesu vile kuna na alama yake. mais ntango Jésus ayaka Wakati ni Yesu alikuyaka. Matthieu 16 Mathayo sura 16 verset 1 mstari wa 1. atuna Jésus kaka signe moko Balimuuliza yango tu Israël andima te alama moja, ndio maana Israeli kwa akuamini. ntango batelemaki devant Jésus fallait batuna Jésus des signes Wakati walisimama mbele bamuulize ndio alama mbili. eza ndimona Iko vile. mais bango batuni kaka signe moko Bao wanauliza tu alama moja. verset 1 tala maintenant likambo ndenge ezali okomprendre mpona Israël andima te Wewe tambula mna jua nini ya kuamini. Matthieu 16, verset 1. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire un signe venant du ciel. Wafarisayo na Wasadukayo wakakuya na kwanza kumwambia aoneshe alama moja kutokana mbinguni. maintenant ntango bango baye devant Jésus Wakati walikuwa kwa Yesu, babisi Jésus tozaka na besoin signe moko wewe tuoneshe tu alama moja tu. Israël signe akopesa bino moko bokondima ye te Israeli alama moja tawapatia basi alama juu kule. tobondima Moïse Mumwamini Musa. basala les signes Balifanya maalama. maintenant oyo azoyi biso ke
Sasa pe banambia hivi. apesa bango signe moko Anapatia alama moja. ena signe nazopesa bango Alama karibu anapatia. eza ya bâton ekomi serpent Iko muti na kwa nyoka. serpent ezozonga bâton Na nyoka inabaki inarudia parce que bâton eza commandement c'est le roi muti kuongozi mfalme. kokita serpent eza kokoma serviteur Kuwa nyoka inatoka kuwa mtumishi. ozala na malamu Unapata mzuri. na marche ya Israël Kumwende ya Israeli. ezalaki na liboso bazalaki na Juda Mbele balikuwa na Yuda. wana eza na nombre 10 Pale kwa kuhesabu sura ya ezalaki pili. mpe nombre 2 Na unasoma na hesabu nombre sura ya 10 pili. mpe bazolobela ngo ntango balobeli det sont à trompette Namna ya baragumu ona hii. vraiment nde bapesi détail ndenge ma bazokende aussi Banaeleza namna liko naenda. na nombre 2 aussi Na hesabu sura ya pili. na mutu ezalaki Juda Kule kukichwa Yuda. or nzambe apesaki ye bâton Kumbi Mungu alimpatia muti. na suka ezalaki na Dan Kule mwisho Dani. or Dan babengaka ye serpent Kumbi Dani liko namwita nyoka. or l'ange de l'éternel Malaika ya Mungu allait devant et derrière anaenda mbele anarudia nyuma. l'ange de l'éternel azolobaki ngai nde Juda ngai nde Dan Ule malaika Ngai nde anasema Juda, mie ngai ndo nde Dan. Yuda, mie ndo Dani. Wewe mbona unaanza kutambola Ule anamwambia je suis Juda je suis aussi Dan niko je suis Yuda, Juda je suis Dan niko Yuda, niko il Dani. allait devant et derrière Alikuwa anaenda mbele anarudia vile nyuma. uzoona kama malamu Unanipata mzuri? alors tangu apesi ceci Wakati analeta alama Jésus ici va mais cette génération demande un signe anasema kizazi inalomba alama. akopesa bango kaka miracle ya Jonas Nitawapata ndo miujiza signe alobesa miracle ya Jonas ya Jonas. lokola alobaki akopesa bango miracle ya Jonas Namna itawa napata miujiza ya Jonas. lokola Jonas azalaki na 3 jours 3 nuits na kati ya libumu ya mbisi Namna Yona alikuwa siku 3 na usiku 3 kwa seke tangu Jésus akoloba wana wakati Yesu alikuwa pale. azotalisaka sana kati ya masuwa Alikuwa anasema iko ndani ya masuwa Ngeza ngona iko hivi. parce que étape ya mbisi eza après kolongwa na masuwa Wakati wa sabati iko kanga azobeta masolo wana aza na masuwa wakati Yesu iko ndani ya ile meleke. aza na masuwa Kwanza na masuwa. nene nakopesa bango miracle ya Jonas donc nakokweya nde na mai mpo nakuta na mbisi Tanguka ndo kumai ni kwenda ni samaki. donc seke ndenge bazalaki wana Israel ezalaki masuwa Namna balikuwa pale Israeli kwa njoo masuwa. po Jonas azalaki na kati ya bango Yona alikuwa ndani mais yake. Jonas azalaka na 2 étapes Yona kwanza na sehemu ya pili. étape moko abombanaki alali Wakati walifichama walala. oyo bato mosusu bazalaki koboka babiloko Bengine batu watupa bitu. mais bazokoka kotia calme na mai te Bakuweza kutia salama kumaji. bato wana eza Aaron nda basacrificateur Haruna na kuhani. makambo na bango ezali kaka le manger le boire Maneno ya kukula na kubunywa. bamarchandise Ilikuwa bitu ya kuuza. nini leba tina voulu ni sacrifice Bwana ya matoleo. basentir ke babwaki biloko kolia Banaona banatupa bitu ya kukula. mais mai ezokoma kimia Boti alikuwa na salama. baremarke ke biso nyo toza concentre Banaolesha sema sime tunazingia. me motu moko abomba mikula na Kama huku chini. tokata Tuache kwa. tokenda kolamusa ye Twende kwa tukamlamushi. babitala Ewe. tozoperi Tuko na kufa. lamuka yo mpe na compte na yo invoque ton Dieu Lamuka ngambo yako ipa Mungu wako. wana ezotasa déjà l'arrivée de Jésus Pale kunaonyesha nini? Pia ekoloba Jésus aye na bayewa Yesu anakuja pale. il était là mais il était endormi Yeye alikuwa pale analala mais ensuite il se réveillait kisha akalamuka. tanga ye Wakati anakuja. est-ce que bango nde bapesa solution mpo koya na mai Bongo naweka jibu amwe kumai. yango mona atelemela Pilate Na nzali msimamia Pilato. Pilate azotuna ye Pilato kuna mwasi. le roi Huyo ni mfalme. afandi kimia Alekaa kimya. Pilate azwi courage Anakamata bukala ati huyo. oyebi te naza na makoki ya Hawezi koronga yo mamlaka kukuua mpe ya kotika yo na kukwata. asentir ke moto abebisili kama Jonas Anaangalia sana anaandisha maana ya Yonas. po Jonas bato te nde bapesa solution Yonas ya kuleta jibu yote. ye moko alobaki na likambo nde tozawa Hii maneno hamna tuko hapa. ifoka ngai Inafaa mimi okwesanga na mai munitupe kumai. yango nde alobaki j'ai le droit de donner ma propre vie Anasema kuleta maisha yangu et de la reprendre
reprendre kurudisha kwangu moi-même mie peke yango Jonas anga telemi wana yeye ndio alobi ke boboka. yeye peke alisema mnitupe kumaji. C'est ça le miracle de Jonas. Maintenant le miujiza ya Yona. Et nous prêchons Christ crucifié. Sisi tunahubiri Yesu Kristo alipindikwa. L'enseignement d'Israël a son du matin. Mafundisho ya Israeli alipindikwa. Christ crucifié. C'est ça le miracle de Jonas. Ilikuwa miujiza ya Yona. Natala babobi Jonas. Ona wanamtupa Yona. Watu walimwambisha. Anaingia kutupa Sana na kati ya watu wana. ndani ya mtumbu sasa. Ndio ngoza Israeli. Na watu wakamata Israeli. Ba Pierre bazawana. Ba Petro balikuwa. Tade. Ba Tade. Jacques. Ba Yakobo. Bazana kati ya masuwa. Yuko ndani ya masuwa hii. Maintenant na kati ya masuwa gawana. Ndani ya Yesu. Ubarasima. Obandi Jonas est vivant. Yona iko wai. Jonas est vivant. Yona iko mzima. Bawemso. Iko bongo. Bakasema huko bazimu wewe. Teuti kobwaka eka zimu ya musiki. Kwa kumtupa kumaya. Nanaki na masu yote nini? Wewe kumatupa. Yeko mzima. Tala situation ba Pierre bakutana kina ngondo. Neno yeye ba Petro bakutana na ndoa hiyo. Ba Pierre bazaki na même masu. Ba Petro yuko ndani ya masuwa. Parce que ba ngopo bazaki na Israël. Ndio vile yuko ndani ya Israeli. Na même masu. Ile Jonas abwaka. Yona Baona kila na même masu. bana batene ile Ba bandu ko na même masu. wanaanza kuimbia. Jonas est vivant. Yona iko mzima. Bakondima, bakombate. Batabili Kondimate. habata itika. Fanya angalishi. Tangu Jonas Wakati Yona alele ambisi mkula na samaki. nazo yebisa yoboye Nakwambia hivi. mbisi ezonga esika Jonas akotelaka. Samaki ilirudia kwa penye Yona aliingia. Ezonga esika Jonas akotelaka. Ilirudia kwa penye Yona aliingilia. Sasa matelaka ya Kwa penye ndio klasi mbisi ezonga penye. kwa penye samaki ene mtapika. Eza bongo. Iko Bona nini? vipi? Jésus akufi na Israel akosekwa na Israel. Hii Yesu alikufa kwa Israeli, atafufuka tu kwa Israeli. Ozola na mara Unafuata mzuri. bote na nini? Jende nini? Hata ozi kroki. Hatuna kamata na mume wao. Atoza mki. Ile namna kuchapa. Azoebisa yote Nakwambia hivi. mbisi ezongisa yote ya plata kotela. Samaki alimrudisha tu kwa penye aliingilia. Ozola na mara Unafuata mzuri. parce que esika Jésus akufi. Kwa penye Yesu Na mboka wao akufi pesa kufa na mboka wao. nchi yeye alikufia. Na mboka wana ndako sekwa. Ile nchi atakufa. Ndio aona ngambo na bisha Pia sasa ngambu yetu. alobi vous serez maintenant d'abord à Jérusalem. Kwa sina kwa Yerusalem. Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mwisho dunia. D'abord à Jérusalem. Ya kwanza kwa Yerusalem. Wana mbisi pesa ngere. Na ndio kwanza yeye Kaze mbisi sasa ngere na Ninive. wewe usiwe sababu hata kwa Ninive. Sando wala te. Mbisi vosa ngere Ninive. Jésus a sécu na Congo terre. A sécu les États-Unis terre. A sécu l'Afrique du Sud terre. A sécu esika bamelaka ye. Yesu alikufuka kwa penye balimezaka. Ozola na mara Unafuata mzuri kunande azoseka. kule ndio kuna kufuka. A sécu na Israël. Yeye anakufuka Et on dit vous serez maintenant d'abord ici. Kwa mtagoba Premièrement, ya kwanza hawa ndio kwa nakoloba Jonas est vivant. hapo ndio mtakayosema Yesu À Jérusalem. hapa Yerusalemu. Après de continuer na Judée. Kisha mwenda Yuda. De continuer na Samarie. Kisha mwenda Samaria. Jiboke na extrémité de la terre. Mpaka mwenda mipaka yote ya dunia. Ozana na mara Unapata mzuri c'est ça. na ndio La chose c'est ngine oeba. maneno yale ya Wana mena banaki marche na. kwanza kaanza mwendo wake. Donc c'est que Unataka kusema hivi na kati na yango ndani yenyewe il faut dire que c'est Jésus qui a le droit de donner sa vie et de la reprendre. ile ujue Yesu ndio kwa mamlaka ya kuleta maisha yake na kuchukua. Israël andima premier signe te. Israeli kuitika alama ya kwanza. Premier signe vona ngonde yango tote. Alama ya kwanza ndio sauti yenyewe tuko nasema hivi. Signe zakile lenga kufi. Alama iko na Mwana ya Yesu akufa kia sefa vi. Yesu alikufa anafufuka. Mateo yote ya Israel andimia ngo. Mahubiri yetu kuna hubiri Israeli akuitika. Rome 11. Tunakamata Waroma sura 11.
oyaka na semaine tozokoma deja na suka mpona mokolo lelo kuyaka ndani ya posho tunataka kufika mwisho kwa siku ya leo. toza na kata fete ya nzambe Tuko ndani ya furaha ya Mungu. quand ozo néglige baservice ya semaine eza pasi mingi biso ntan nyonso toza na kata ambiance ya parole. Wakati kuna dharau makazi yetu ya posho, si tuko ndani ya furaha. Romains 11 Waroma 11 verset 28 batangela biso na pasteur Kala. mstari ya 18 atusomea mchungaji. Verset 28. À ceux qui concernent l'évangile, Yeye nahusu Injili, ils sont ennemis à cause de vous. biko adui kwa ajili yenu. Mais à ceux qui concernent l'élection, Lakini yeye nahusu kuchaguliwa, ils sont aimés à cause de leur père. walipendwa kwa ajili ya baba yao. À ceux qui concernent l'évangile, Yeye nahusu Injili, ils sont ennemis. biko adui. Évangile bazolokana na évangile ote. Habasikilizane na Injili. Évangile tote. Injili tunahubiri, Bazolokana te. habasikilizane Ata nayo. otei. Hata nahubiri, Bola. mkuye, Bali na mokili. nimeenda kuwabiria. Bakateli toi. Atia sikio, Aingo kwa mokili na mai. anataka kuwa dunia na mai. L'utilité à Noé. Noé était prédicateur de la justice. Mahubiri anayokuwa mhubiri ya haki. Quand il appelait, Wakati alikuwa c'était naisha, la prédication. ilikuwa mahubiri, Parce que ceux qu'il a connus d'avance, kwa sababu yeye il les alikuwa a aussi appelés. aliwaita vile. Donc prêcher c'est appeler. Kuhubiri kwa kubaita. Vous avez compris l'enseignement de Dieu, hein? Wewe unatambua Quand il appelait, wakati cela anaita, dit, il prêchait. inataka kusema anahubiri. Yango babengi prédicateur de la justice. Nasema anamuita mhubiri wa haki. Alors, ata lobi ndenge nini ke la pluie ekobeta. Hapa nasema namna kani mvua kanyesha. Lite ya ndenge wana mbisi akokima yango te. Mahubiri na mule samaki atakibia. Akobanga Ataogopa. mbisi vraiment yozoroba. Samaki wewe wa Sikona ngai. ndugu yangu. Pluie limetenda na maneno mbaya. Yala ndani ya dunia. Wana sali arshe. Na tunafanya Wana kula ndiye. mbisi akoso acha. Samaki atakwambia tika biloko wana. Anamanena pale. Atakwambia tena. Jumani nena takana mai. Na mwe yuko kumali. Azana limit. Iko na mipaka. Azana kutu komata na iya tete. Anataka kuja kupanda kuia. Puli na iya tete zako kauka. Kwa na yeye pale na kauka. Nasema ulibike mbule ko bete ko tenda ko tenda. Wakati unasema mvua itanyesha tayari mpaka. Ndio. Iko ndio mmema hapo. Akondeka iya te. Atapita hiyo tu. Akondi makisu. Anaingia matisa. Alika bomba. Anataka bomba. Akondini sikoni makisu. Basi yote mali. Kuna hiyo ukubangi zaidi te. Yote hata mwogopa na mawili. Akamuna ke pale ngoya. Sasa kuya. Ya ndio akonzela ngo ya poasu wa mabele mabimba na kuye. Mabele ni kama yale. Bulongo yote kwa. Ndio mara. Unafanya vizuri. Kele Seigneur pamba la bila chuma. Bwana wabariki tena nyinyi zaidi. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.